अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में तीन खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले शेख रशीद काफ़ी देर बाद, काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आए हैं और तय बरतय इंटरव्यू ताबड़तोड़ हमले इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो रहे हैं। उस सारे वाक़े का आपके सामने ड्रॉप सीन करूँगा। फिर हारिस फेल जो कौमी क्रिकेटर है, पिंडी से उनका तल्लक है, अमेरिका में उनके साथ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उस पर बात करेंगे। और ऊँट की जो एक टांग टूटी पिछले दिनों, काफ़ी वीडियो वायरल हुई, आज उस पर भी लबकुशाई करूँगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं शेख रशीद साहब के ऊपर, जो कि लाल हवेली एक उनका जाए पैदाइश है, जहाँ पे वो अपनी सारी सियासत करते हैं। वहाँ से वो काफ़ी अरसे बाद, बकौल उनके कि वो चिल्ला काटने के बाद, उनको एक प्लांटेड इंटरव्यू के लिए बिठाया गया, लाया गया, स्क्रिप्ट दिया गया। उसमें बुशरा बीबी के हवाले से काफ़ी नज़ेबा बातें थीं, जिसको मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद मुझे 3-4 दिन के बाद रिलीज़ कर दिया गया। अब मेरा एक तो शेख रशीद साहब काफ़ी उम्र रसीदा है, अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में भी काफ़ी मुश्किल आई होगी और 40 दिन तक उसकी वो पासवर्ड की ढूंढते रहे होंगे कि किससे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। काफ़ी मुश्किल आई होगी इस्टेब्लिशमेंट को। बिल आखिर अगर शेख रशीद को उन्होंने रिलीज़ कर दिया, कैदोबंद से आज़ाद किया, बकौल शेख रशीद के उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से वो कंटेंट नहीं पढ़ा, फिर भी उन्होंने आज़ाद कर दिया, मैं ये मानता नहीं हूँ। अगर उनके दिए हुए कंटेंट के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो फिर उन्होंने आपको छोड़ा क्यों? उनको दोबारा आपको डाल देना चाहिए था कैदोबंद में, दोबारा आपकी ज़ुबानबंदी करनी चाहिए। अब जिस तरह आप तकरीबन एक एक दिन में 10-15 इंटरव्यूज दे रहे हैं, यूट्यूबर से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने कोई नहीं छोड़ा, सोलो चल रहे हैं आपके इंटरव्यू, और पै दर पै आप फिर दोबारा उसी तरह उसी टोन में आ गए हैं। एक तो मजलूमियत कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े मजलूम बने हुए हैं। इस उम्र में आके आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहे हैं और साथ में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। गेट नंबर 4 जिसको जो आप बड़ा या आपको याद आया करता था, अब आप कहते हैं बहुत ज़्यादा गेट है उधर। जो आप बड़े फखरिया तौर पे कहा करते थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, हाँ मैं पाक आर्मी का बंदा हूँ, मेरे तल्लकात हैं, अब वो सब मिलिया मेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हुई हुई है। आप इस वक्त यतीमों की तरह बैठे होते हैं। कोई पॉलिटिकल बात अब वो डेटें या फिर दोबारा देनी शुरू कर दी आस्ता आस्ता। अब वो पिक पकड़ हैं दोबारा कि अगस्त के बाद बड़ा मुश्किल टाइम है, फिर सितंबर के बाद, और ये इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो हम सबको पहले ही मालूम है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, डी चौक हो नहीं सकता। इस वक्त हेजिटेशन की कॉल देना पीटीआई के लिए दर्द सर बन जाना है। और जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की पिजराई ग्राउंड्स में पीटीआई को मैसर है, उनको पता है कि अब वो कोई भी चूरन बेचेंगे वो नहीं चलेगा, तो वो अगस्त के बाद वो किसी पावर के साथ दोबारा आएंगे स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई काम करेंगे। बजट भी अभी पास होना है, पीपल्स पार्टी भी खींचातानी कर रही है, तो शेख रशीद की ये बातें तो किस हद तक मानने में आती हैं कि अगस्त के बाद ये कुछ होगा, हलचल होगी, पीटीआई कोशिश करेगी। लेकिन एहसन इकबाल साहब का भी बयान आ गया, अगर आपने मुल्क की तरक्की आप देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलता देखना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, एक तोशा खाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड की अभी सजा नहीं हुई, वो ट्रायल ही चल रहा है। और इद्दत वाले केस जिसमें जज पहले ही कह चुका है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है और 10 दिन के अंदर आपने सजा बरकरार रखनी है या बर्खास्त करनी है, उसमें इमरान खान साहब की बरियत हो जाएगी, वो केस भी ढीला है और उसमें जान भी छूट जाएगी। लेकिन मज़ीद केस, अगर आपने इमरान खान साहब को जेल में रखना है तो उनके ऊपर मज़ीद केस डालने पड़ेंगे, मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि अब इनके ऊपर मज़ीद केस कौन से नए बनते हैं, किस कानून के तहत इमरान खान साहब को दोबारा जेल में रखा जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल शेख रशीद का रोना पिटना ये बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लाल झंडी दिखा दी है। शेख रशीद को, पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है।
اور शेख रशीद जो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव कहा करता था आर्मी का, आज वो उस पर थू थू कर रहा, आज उसके मुंह से उबाले उगल रहे हैं और वो आग निकाल रहा है अपने मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और बड़ा पेशमानी वाला मंजर पेश कर रहा है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मैं एक उम्र रसीदा, मुझे भी इन्होंने नहीं छोड़ा, मैं तो इनकी आग का तारा था। तो भाई जब आप इस उम्र में आके एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेंगे तो फिर आपने जब सारी उम्र कोई आपने हकीकी सियासत नहीं की, आपने गेट नंबर 4 की सियासत की, तो फिर आपके साथ यही होना था जो अब हो रहा है। ये वफाक आते हैं शेख रशीद साहब, और सियासत के दिल में रहम नहीं होता, और इसीलिए आपको अब समझ जाना चाहिए कि आपकी अब कोई वक़्त नहीं है। आप डेटे दें, फाल निकालें, लाल हवेली में पाए खाएं, यही अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा आपको सियासत की इजाज़त अब पिंडी में कम से कम नहीं दी जा रही है। आप मीडिया की रौनक बने, आई थिंक इसकी इजाज़त है। इसके अलावा आपकी कोई स्पेस बन नहीं रही फ़िलहाल। तो शेख रशीद साहब को तो मैसेज मिल गया, उनका सॉफ्टवेयर भी इस वक्त अपडेट है, ये दोबारा दरख्वास्त दे रहे हैं उस पोजीशन के लिए, लेकिन अब कुछ और नए लोग आ गए हैं, शायद इनको अब मौका ना मिले। आज की जो दूसरी खबर है वो हारिस सहेल के हवाले से, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक फास्ट बॉलर है, पिंडी से इनका तल्लक है। अब ये अपनी बेगम साहिबा के साथ वॉक करते हुए शायद होटल की तरफ जा रहे थे, कुछ इनके सपोर्टर्स थे, पाकिस्तानी शर्टें उन्होंने पहनी हुई थी। जो एग्जैक्ट मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें उनकी माँ के बारे में उन्होंने कुछ अल्फाज, डॉलरों के बदले माँ का उन्होंने जब जिक्र किया, उस पे हारिस सहेल साहब तैश में आते हैं, उस सपोर्टर की तरफ भागते हैं और उसको मारते हैं। ये एक फितरी रिएक्शन था। माएँ सबकी साझी होती हैं, ये कल्चर पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर आ गया कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। एक जो क्रिकेटर है वो एक एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप अगर उसको गाली देंगे और उसकी तजलील करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम पता नहीं कब सीखेंगे। आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका की नॉर्म्स को देखें, वहाँ के कल्चर को देखें, क्या वहाँ पे ऐसा होता है? क्या आप वहाँ पे ऐसा इकदाम कर सकते हैं? जो फ़ैन था, फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पर ट्वीट किया और बाकायदा इस पे उन्होंने अपील की कि जिस फ़ैन ने भी उनकी तजलील की है उसको चाहिए वो माफ़ी मांगे। और लेकिन हम में इतनी गट्स कहाँ है? हम इतने कब से इतने इखलाक वाले हो गए कि हम आगे आके माफ़ी मांगे? ये पाकिस्तानी माशरे की बेइज्जती है कि अब हमने ये एक नया कल्चर दिया है, क्या हमने किसी को नहीं छोड़ना। और ये मैं आपको 110% बता रहा हूँ, ये बंदा आप लिख लें अभी, ये आज का वाक़या है, ये बंदा यूथिया होगा जिसने ये बदतमीज़ी की होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ही ये कल्चर दिया। और जो आज एक और ट्रोलिंग चल रही है, आज एक और तरफ ये गिला तितर इमरान रियाज जो सहाफ़ी के रूप में पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, जिस तरह इसने शाहिद खान अफरीदी को टारगेट किया, ये भी एक बाइस शर्म है एक सहाफ़ी के लिए कि वो आप कहाँ से इतने बड़े क्रिकेटर हो गए? आप क्या इमरान रियाज साहब, आप क्या आपने वो क्रिकेट खेली है? आपका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि आप टेप बॉल गली में मोहल्ले में आप खेल रहे होते हैं टुट्टे बल्ले के साथ, और आप कमेंट कर रहे हैं कि ये कौमी हीरो को, शाहिद अफरीदी को, कि ये पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, इसको टीम से दूर करें। आपके पास सबूत हैं। आपने अपनी उस वीडियो में ये भी कहा कि एक ये है और 2-3 लोग और हैं, इनको दूर करें, आप क्रिकेट टीम से, सियासत से पाक करें। शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है और उसको ये बंदा ख़राब कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर इतने ही बड़े यूट्यूबर हैं, इतने ही न डर हैं, जो अपने आप को आप क्लेम करते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, बाकी लोग बातें नहीं करते, तो वो 2-3 लोगों का भी नाम लेते। खाली आपने शाहिद अफरीदी आपको याद आया, और फिर आप जिस तरह शाहिद अफरीदी साहब को पहले भी पीटीआई ट्रोल कर चुका है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने प्लस्तर का जिक्र कर दिया, कुछ शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर दी, तो आप माफ़ी नहीं देते। आपने खिलाड़ियों को भी पोलिटिसाइज़ किया हुआ है।
آپ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شعیب اختر نے پی ٹی وی کو جوائن کیا، شہباز شریف صاحب کی تعریف کی، آپ نے اس کو بھی لان تان کیا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ مجھے تو کئی دفعہ یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ واقعی پاکستانی ہے۔ اب کیا پاکستانی ٹیمیں بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹ ہوں گی؟ یہ سب کرا درا پی ٹی آئی کا ہے، جو اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے اگینسٹ ہوتا ہے ان پہ لان تان کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا پی ٹی آئی ٹرولنگ جتنا گروپ ہے، یہ کھلے عام یہ بات کہتا ہے کہ وہ کر کے دکھائے، خان کے خلاف کو بات کر کے تو دکھائے۔ ان کو تکلیف شاہد افریدی سے صرف اتنی ہے کہ ایک دفعہ ڈی جی ایس پی آر نے ان کو پروٹوکول دیا، ان سے کوئی کسی فنکشن میں بڑی باتیں شاتیں کی، ان کو ڈر لگ گیا کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کہیں کا تارا نہ بن جائے۔ شاہد افریدی اور عمران خان نے بھی اس کو اسی لیے ٹارگٹ کیا کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ اس کو پاپولر سمجھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی تنگ دلی کی نشانی ہے، کدھر عمران ریاض خان اور کدھر شاہد افریدی۔ وہ شاہد افریدی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس نے تھوڑی سی کو بات کی گلے تتر کی کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کا ظرف ہے، اس نے کہا میں آپ لوگوں پہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، تم ڈالروں کی عوض یہ سب بکواس کرتے ہو۔ آپ سیاست پہ کمنٹ کریں، سیاسی لوگوں پہ کمنٹ کریں۔ اب شاہد افریدی کا کیا لینا دینا کرکٹ سے؟ شاہد افریدی جا کے کوچنگ کرتا تھا، شاہد افریدی نے ٹیم یہ اناؤنس کی تھی۔ آپ خود سوچیں، آپ لوگ فیصلہ کریں، شاہد افریدی کا کیا تعلق ہے؟ وہ اس کا دماد ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ تاحیات تعلق ہے، اس کو تو نہیں آپ توڑ سکتے۔ آپ کس طرح کسی کوئی کھلاڑی کو آپ کہہ دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے؟ اسی لیے یہ ڈیفیمیشن کے لاز ہونے چاہیے پاکستان میں کہ منہ اٹھا کے ڈالروں کے لیے آپ کچھ بھی نہ بھونک دیں۔ اگر آپ نے بھونکا ہے تو اس کو ثابت کریں۔ آپ نے اس کا نام لے لیا، پلے آپ کے ہے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اسی وجہ سے آپ کو حج پہ بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ کی نہیں یہ حرکتیں ہیں۔ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ اونٹ کے حوالے سے ہے کہ اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی۔ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے کہ ایک اونٹ ہے، وہ سندھ میں ایک وڈیرے کی زمین پہ چلا جاتا ہے۔ بقول قاسم سوری صاحب کا میں نے ٹویٹ پڑھا جس میں انہوں نے وہ سانگڑ کے علاقے کے وڈیرے کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہے وہاں پہ، لوکل وڈیرا۔ غلطی سے یہ اونٹ چرتا چرتا اس کے کھیت میں گیا اور اس کے لوگوں نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر اس کی ویڈیوز آئی، بڑی دل برداشتہ میں ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ انسانیت کی جس طرح تذلیل کی، یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی بیان کی گئی کہ ایک بے زبان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے، نہ ہی پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جس میں ایک چودھری نے بچے کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے، اور پھر شہباز شریف صاحب نے مصنوعی بازو لگوائے اس بچے کو۔ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں جو ڈیلی بیسس پہ شاید رپورٹ بھی نہیں ہوتے، جس طرح تذلیل کی جاتی ہے وڈیروں کی طرف سے۔ یہ اصل میں انسانیت کی تذلیل ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کو بتاتا ہے کہ ہم کتنے بے حس ہیں۔ ہم جانوروں کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم انسانوں کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ انسانوں کا اب کیا حال کرتے ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، ہماری پوری دنیا میں جگ رسائی ہوتی ہے۔ اب اس اونٹ کے مالک کو 2 ایکسٹرا اونٹ دیے گئے، کامران تصوری کی طرف سے گفٹ دیا گیا اس کی ازالہ کرنے کے لیے، لیکن اس اونٹ کے درد کو کون کم کرے گا جو اس نے اذیت برداشت کی؟ جس طرح وہ میں کہتا ہوں وہ رو رہا تھا باقاعدہ، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور اب بینگ اے مسلم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں کہ جب وہ اس طرح ببکتا ہوا کوئی جانور دیکھتے تھے اس کو چارہ دیتے تھے، پانی دیتے تھے، اور اس پہ شفقت کا معاملہ کہتے تھے اس کے مالک کو، اس کے ساتھ کرو۔ جانوروں سے بھی محبت کا درس دیا گیا ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں۔ اور پاکستانی معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس پر کوئی بندہ ڈبیٹ ہی نہیں کر رہا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور اس کو اب اس کو لیگلائز کرنے، اس پہ قانون بننا چاہیے۔ انسانوں کی تو تذلیل ہو رہی ہے، ہم بے زبان کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔
گولیاں مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، بازو کاٹ دیتے ہیں، یا ہم کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہم کب سیکھیں گے؟ اب یہ اگر تو واقعی یہ وڈیرا ہے، وہ 5 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ کہ ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ اس کو، اس کے مالک کو 2 اونٹ بھی دے دی ہیں اور اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس اونٹ کے درد کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا احساس ایز اے امت ہم سب کو کرنا چاہیے، کوئی اس طرح کی لیجسلیشن کرنی چاہیے، ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ اگر ہم جانوروں پر رحم نہیں کر رہے، ہم لوگوں پر رحم نہیں کر رہے اپنے ارد گرد، تو ہم بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ہم اللہ سے کس طرح رحم کی اپیل کریں گے؟ تو یہ اس ہول سینیریو پر میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں کہ پاکستانی معاشرے کے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم اب جانوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس پر ڈیبیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کو منقطعی انجام تک پہنچانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اتنا برا جرم نہیں ہے جو اس کی سزا آپ نے اس کی ٹانگ کاٹ کے دی۔ یہ پاکستانی معاشرے کی بے حسی ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، تضحیک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔